Okay, okay. Hi, ini anakon ko rider, waray hiya taga Samar gihapon. Ano sabi mo Tenorio na apelyido mo? Tenorio po ako. Tenorio ang guray taga Samar kaya nagwawaray kami yan atos maaram pod hiya magbisaya kay na nagpuyo man hiyahin Cebu. An iya asawa Meksikano. An iya asawa ya busa nag-Espanyol mi. Nya nagbisaya kay kabalo man siya nya. Kabalo ka ang akong pagumangkon, Mexican man iyang bana. Meksikana? Oo, Mexican pod iyang bana nya, duha ilang anak. Duwa? Bata ang tawag bitaw sa iyang anak katong Meksikano kay Asian girl ang iyang tawag siyang anak. Kasi yung mga Meksikana tsaka Pilipina. Oh, pareha no? Yeah, pareha ko daya. Oh, okay. ¿Sabes qué? Tu español es muy bueno. Sí. Porque habla español con tu esposo, pues. Sí, habla español. Ey. Mi esposa habla español. So. ¿Tu hijos también? Sí, mis hijos. Yo hablo poquito, pero entiende mucho. Entiende. Sí. Pero no mucho habla, you know. ¿No habla español? ¿Por qué? Sí, poquito entiende mucho. Pero... Sí, me entiende. Ajá, pero... ¿Tu hijos también habla español? No, hijo. Hija. ¿Hija, puro hija? Dos hijas. Oh, qué bien. Sí, dos hijas. Oh my God, yung Pilipina habla pareho mi og ganang mga bana ko nga Espanyol. Oo, bitsi. ¿Ya teléfono? Ha? ¿Ya sa teléfono? Sí, yeah, póngalo. Pone. 661. Ano mento? No minto. Si habla español. ¿Cómo te llamas? Marisela. Ay, esa Maricela. Tu apellido. ¿Qué se olvidó? No, tu esposo. González. González? Sí. Okay. No, Guzmán. Guzmán. Sí. Yo soy Herrera. Sí. ¿Ya? Ya, Herrera. ¿Era ya? Ajá. Me está González. Ang iyang grabe flowing kayo siya sa iyang kuan, sa iyang kaunti na diya. Espanyol, pero flowing kay siya. Oh my God, lipay kay ko kay Waray, Bisaya. ¿Cuánto año tiene? ¿Cuánto años tiene la americano? No, usted. ¿Cuánto año tienes? ¿Mi? Ajá. ¿Cuánto hay mi? Ajá. 45. Oh, No, ¿qué? 47. 47, oy, Sí, ¿qué? mi está 47. Oh, ¿Allá? 57. 57. Pero muy bonita, ha? No, Muy, yo estoy bonita. Ay, gracias. Tú también. Sí, está bien. Oh my God, Mucho yun. lipay kay kuan katawanan Bisaya, Waray, Espanyol pareha mong mga bana. Pero sabis ke Bisaya, Waray, Ilonggo, Ilonggo's good, Tagalog good ay. yeah, el esposo, yeah. Tigok. Esposo? Tigok na daw yung esposo, byuda na ni siya. Byuda na niya. I'm single. Single na. Oy, day, gusto ka og Pilipino? No. Ayaw mo Pilipino? No. Nga naman. Babaero. Butangero. Sí. Giatay. Sugaral. Sugarol. Daghan na daghan. Sugarol. No, may pang-apam no kay grabe no. Gido ko wala na. No, nasa ka Pilipino. Ayaw mo Pilipino? No, Me también. Me también. No, Pilipino. No me gusta también. No está gusto Pilipino, no está gusto americano, no está gusto Solo español. sí. Oh. O Salvador. Oh, yeah. Yeah, it's good. Oh. Yeah, it's good. Oh my God. Waray. Oh. Waray opay. Waray. Yeah, taga Samar gini, taga Samar. Asa hain ka Samar iday? Sa Morguda iya I was speaking Spanish too. I mean, speaking Chinese. Are you Chinese? Mga
Chinese tayo, ano ka ba? Chinese ka? Mga Chinese tayo, Goday? Mag-Chinese? Yak mara mag-Chinese. Chiw. Ikaw, wala. You look like you're Chinese. No, I don't. My grandpa kind No, all of. Asian is all of us is Chinese. Oh, Chinese? Yes, we have all of us. We have Mhm. Chinese, we have Korean, we have Japanese, we have, all Asian. Na, basta ako Pilipina. Kasi mukha mo tingnan mo parang Chinese ka eh. Oh, basta ako Pilipina ko. Dita day. Asa lagi ka sa Samar? So sa mawaray nga is Asa dapit wala ka kauli? Wala ka kauli sa Samar? diri pa ako mauli sa Samar Goday. Pero ang imo mga kuan ba, mga parents nimo taga dito man kamo, di ba? Sa Samar God. Samar god. Wari-waray. Waray-waray ko. Wari-waray okay. Waray buot. Waray buhok-buhok. Me, mama to papa, waray good. Oh, waray. Tu mama kista tamyan. Si mama, the papa to Philippines. Ah, Philippines. Si me, Dito ilang balay ay. me mama. Balay. Namatay na iyang bana. Natay ka daw, bana good. Natigok. Tigok. Waray na good bana. Oo, tigok na yung bana. Pero gusto mag-asawa. Gihapon kay bata ka pa man. Yeah. For companionship ba? Companionship. Wala, ada. I never get married yet. Ah, okay. Hindi kami nag-married nung Ay, hindi ka mo kasal? dili ko kami kasal Goday. Hala, so wala kay benefits. Wala Goday. Sus, sayang nga, oy. Ano? Pila mo katuig nagkasal? Dili kami kasal. I mean, dili, kanang kuan ba, pila mo katuig nga nag-ipon? 27. 27, unya, wa ka pa kasli. Ala, dere ka man utakan, no? Dili na Agosto. Dili niya gusto. No, nagiri na Agosto. Pero, Yes, gusti wala. compra o no life insurance? Ahí está bien. Yes, está la casa mía. Oh, qué bueno. ¿Su familia, la familia de tu esposo, qué pasó? Ahí está la casa. No sé. Oh, they're still in the house? No. I said, get out. Oh, that's good. Pero, This is my house. I forgot in my house. oh, that's good. They tried to get it. Huh? They tried to get my house. I said, no. And they said, no, I'm sorry. We can't give it to you guys because that's her house. Oh, tell them to get the fuck out. I did. I Oh, said, that's get the good. fuck out of here. You don't want to leave, but you said, get the fuck out That's of here. I'm supposed to gonna be call for the your fucking kids. police. Mm-hmm. I did, and then they said, okay, we're leaving. Don't call the police. Okay, get the fuck out of my house then. Oh, that's good. You think I'm gonna be stupid? Yeah, ingana, Pilipina jud, palaban. Ayaw pa pildi. Yeah, palaban ko na good ay. Mm. Yung anak niya nakatira diri sa balay. I Oh, said, get the fuck out of my house. da. And then yung buhay pagod ang aking asawa. Oh. Sayang ano kay wa mo gikasal, dapat na kay benefits karon. Nag dako unta ka kwarta. Esta bien. Hmm. La pupusa military ko day. Ay, military. Ah, con razón. Military. No tiene familia tu esposo antes? Sí. Hmm. Ay, la esposa? La pupusa. Kasado con él? No, kasado. Asa man imong mga anak? Oh, para ya LA. LA? Why they're there? They're old. Oh, okay. Oh, di move out na. 25, Oh, 22. ako pong anak. So, maayo pila man ka kwarto din eh. Na may mga prutas nga tanom? No, ito prutas. Ikaw ra isa din ni day, dili. Ikaw ra isa? Yeah. Di ka madlok. Sige. Di ka madlok nga kuanon ba kanang naikalag ana. Natatakot nga ako ba sa I'm scared about myself here. Gusto mo kanang nay mga roommate ka pero Pilipina gyapon. Pero I don't like bad people, okay? Ay ya kanang no recommended ba. Pero Give Kuya. me the number, so good. oh, ko akong number 661 661 208 208 7436 74 36. 36.
Nagduha-duha siya sa ako og Bisaya ba kay abi ko nun niya Chinese ko. Yala ya yo ay mo lo. Akong mata pikot. Mata mo gud apito wala chiquito. No, akong mama kay kuan man liwat ko sa akong mama. Ang iyang kuan tanan. Liwat ko sa akong. No, it's you said all Filipino are Chinese because their eyes is too small. Oh, gwapa no. Mga chinit, mga tisay. Yo. Mga tits idea. Chay. Oh, ikaw ra isa nagpuyo din ha. Yeah, I missed that. Sige day, ambi pod imong number bi kay para magtawagan ta ba. Okay. Wala man ko. I'll call you. Okay, call me. Thanks for watching. Peace out.